बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये काम हुआ है नून लीग के साथ और जियो न्यूज़ के साथ कि इमरान खान की तरह ये भी अमेरिका के मुकाबले में बयानियां बनाने निकले थे, लेकिन पहली अटेम्प्ट में ही फ्यूज हो गए हैं, पंक्चर हो गए हैं। ये क्या मामला है, ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो तनाज़ा इन्होंने शुरू किया अज खुद ही, फिर 24 घंटे भी उस पर न खड़े से हो सके अपने मौक़िफ़ पर और पीछे हट गए, पसपाई इख्तियार कर ली। और उसके बाद ट्रंप की पूरी टीम जो है वो डट कर रिचर्ड ग्रैनल के साथ खड़ी हो गई है। और उस ट्वीट को जो रिचर्ड ग्रैनल ने जियो न्यूज़ को जवाब दिया और बिलवास्ता तौर पर इस कठपुतली हुकूमत को, उसको सब तमाम जो ट्रंप की टीम है सॉरी, उन्होंने उसे रीट्वीट करना शुरू कर दिया। और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, ट्रंप की जो नई टीम है, जो नई काबीना है, जो नए उसके मरकजी ओहदेदारान हैं, वो 6 लोग इस ट्वीट को रीट्वीट कर चुके हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं और हम अब भी अपने इस मुतालबे पर कायम हैं। रिहाई का मुतालबा तो बहुत पहले से कर रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल इस हवाले से, और चूंकि वादा भी किया हुआ है मिशिगन में और जो 7 स्विंग स्टेट्स थी वहां के मुस्लिम वोटर्स, अरब वोटर्स, पाकिस्तानी वोटर्स से ट्रंप ने और उनकी टीम ने, और चूंकि रिचर्ड ग्रैनल वहाँ जो समय के चीफ कंपेन इंचार्ज थे, कंपेन के सबसे बड़े लीडर थे वहाँ पर, तो उनके तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वहाँ पर, उन सब से राब्ते थे। और यही वजह है कि यह पहली अटैम्प्ट ही उल्टी पड़ गई है कि जो खबर इन्होंने छापी जियो न्यूज़ ने, एक उन्होंने तबसरा किया था ख़वातीन के बारे में और जो गे हैं, जो हम जिन्स परस्त हैं, उनके हवाले से एक मुतनाज़ा तबसरे का हवाला था। इन्होंने उसको तर्जुमा करके लिख दिया कि वो खुद भी हम जिन्स परस्त हैं। तो इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ की तो वजाहत करने की ज़रूरत नहीं समझी और ना मगरबी माशरे में ज़ाती हमले की कोई वजाहत देता है। उन्होंने ये कह दिया कि हम अब भी इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर कायम हैं। अब ये रिहाई का मुतालबा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, किसी छोटे मुल्क की तरफ से तो नहीं आ रहा, उस मुल्क की तरफ से आ रहा है जिसको इनकार करना कोई आसान काम नहीं होता। और ये इमरान खान का ही हौसला था कि जिसने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया कह दिया और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन अपने वो इसी मौक़िफ़ पर आज भी खड़ा है और उसका मौक़िफ़ है कि मैं इस तरह कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत नहीं लूँगा कि आप मुझे ये कहें कि हुकूमत में आकर आप एक कठपुतली का किरदार अदा करो और एक फ्रंट लाइन स्टेट अमेरिका की बनकर खित्ते के ममालिक के साथ आप प्रॉक्सी वार्स लड़ो। इस हवाले से इमरान खान का स्टांस, उसका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। और अब जबकि खुद अमरीकियों में भी इमरान खान की मोहब्बत जाग गई है, अमेरिका से मुतालबे हो रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, और वो कौन लोग कर रहे हैं? ताकतवर तरीन जो अमरीकी तारीख का नया सदर बनने जा रहा है, उसकी टीम के जो खसूसी लोग हैं खसूसी एलची और बाकी लोग जो अटारनी जनरल हैं, जो बाकी अहम ओहदों पर हैं, वजारत इंसाफ में, वजारत कानून व इंसाफ में और वजारत खारजा में, और जो ही वो चार्ज संभाल लेंगे तो उन्होंने पेंटागन में अहम तकर्रियाँ व तबादले करने हैं, जिसके बाद पेंटागन से भी यही आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में सदारती निज़ाम है, पार्लिमानी नहीं, यानी वहाँ पर जो मुंतखब सरबराह हुकूमत होता है वो बहुत ताकतवर होता है और उसकी बात को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं होता। बाइडन जैसा कमज़ोर सदर एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म को फारिग करवा सकता है, तो जो ट्रंप जैसा मजबूत सदर एक ऐसी कठपुतली हुकूमत को, 47 फार्म वाली हुकूमत को, कि जिसकी कोई बेस नहीं है, ना कोई कानूनी, ना आईनी, ना सियासी, ना इखलाकी, ना जमहूरी, कुछ भी बुनियाद जिसकी नहीं है, उसको फारग करवाना तो अमरीकियों के बाएं हाथ का खेल है। और वो खेल वक्त से पहले शुरू हो गया है। ये वक्त से पहले क्यों शुरू हुआ है और
जो ये शट अप कॉल आई है और जिस तरह उन्हें कहा गया कि अपनी औकात में रहें और बिहेव योरसेल्फ और अपने आप में रहें, और ये तक कह दिया गया है कि हमें मजीद सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर न करें, और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाला अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप इमरान खान बनना चाहते हैं तो फिर इमरान खान की तरह कुर्बानी भी दें, 500 दिन जेल में भी गुजारे जाकर, और उसके बाद फिर आपके बारे में देखा जाएगा। तो जब ये पैगाम वहां से बड़े तरीके से सलीके से समझा दिया गया है तो टांगे कांपने लग गई हैं शहबाज हुकूमत की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जियो न्यूज़ को भी शटअप कॉल मिली है, और जिन सहाफ़ी कारकुनों ने वो खबर तैयार की थी, जिनके ज़िम्मे बयानिया बनाने का टास्क लगा हुआ था, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब आपने जो हमें हदफ दिया हुआ था, जो रोड मैप दिया हुआ था, हमने तो उसी के मुताबिक खबर को ट्विस्ट किया और एक बयानिया जो आपने ही दिया हुआ है इमरान खान के हवाले से कि उन पर जो जिनसी हवाले से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती के हवाले से भी, ख्वाजा सराओं के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी, जो एक पूरी नून लीग ने एक कैंपेन खड़ी हुई है, अपने हर मुखालिफ को उन्होंने इखलाकी हवाले से पस्त साबित करने के लिए बाकायदा बंदे रखे हुए हैं, जाली वीडियोस तैयार की जाती हैं, जाली तस्वीरें जारी की जाती हैं, और आपको पता ही है कि ये सारा मीडिया सेल क्या काम करता है नून लीग का। और जियो न्यूज़ इस वक्त आपको पता ही है कि चीफ स्पोक्स पर्सन है इस हुकूमत का भी, नून लीग का भी, शहबाज सरकार का भी, तो उसी के ज़रिए ये खेल खेला जा रहा था। अब ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है तो इसकी गूंज बहुत दूर दूर तक गई है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रद्द अमल आया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस वक्त सूरत हाल क्या है और अमेरिका से अब ताज़ा तरीन क्या खबर आई है, ये आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस हम लेकर आते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह वालों की, माहिरीन फल्कियात की, माहिरीन नजूम की, इल्मुल आदाद और दस्त शनासी के माहिरीन की जो पेश गोइयाँ हैं मुस्तकबिल करीब के हवाले से, अल्लाह वालों के ख्वाबों के हवाले से, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस होती हैं हमेशा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये एक आपका इस मिशन में भी हिस्सा होगा, क्योंकि हमारी तमाम तर इस जद्दोजहद का मकसद उस मिशन की तकमील है जिसका कायद, जिसका लीडर इमरान खान है, आपका भी वो मुर्शद है और हमारे इस पूरे मिशन का भी वो मुर्शद है कि पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुशहाल और तरक्की करता हुआ मुसलमान मुल्क बनाना है, ताकि हम जो गैरों की गुलामी का शिकार है 75-76 बरसों से, हमें उससे निजात मिले और उस गैरों की गुलामी के तहत हम साथ ही अपनों की भी गुलामी का शिकार हैं, यानी हम बिल वास्ता गुलाम हैं, यानी हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। हमें इस स्टेटस से बाहर निकलना है और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हर शख्स अपनी जगह पर जहाँ तक हो सकता है जद्दोजहद कर रहा है। और सबसे ज़्यादा सब्र व इस्तकामत का मुजाहिरा हमारे और आपके मुर्शद इमरान खान ने किया है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि उन्हें एक बार फिर ट्रैक टू डायलॉग के ज़रिए मुज़ाकरात की दावत दी गई है, और इस मुज़ाकरात की दावत में ये कहा गया है कि जनाब आएँ, बैठें और मुस्तकबिल के रोड मैप पर बात करें। ये बात आप अब छोड़ दें कि पीटीआई के कारकुनों को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और 8 फरवरी का मैंडेट बहाल किया जाए। जो नया पैगाम आया है उसमें ये कहा गया है कि ये सब तो अंडरस्टूड है, अब मामलात वहां तक पहुंच गए हैं कि अमेरिका से आपकी हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से और आपको अगले 10 साल तक बरसरे इक़्तिदार ना आने देने के हवाले से जो मुआहिदा किया गया था वो बाइडन सरकार के ज़रिए अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से किया गया था। और अब ये वाज़े तौर पर पैगाम आ गया है कि वो मुआहिदा कलअदम हो चुका है, समझ लें कि टाइम बार्ड हो गया है, क्योंकि पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ही बदल गई है।
اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ذہن بدل لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ذہن کو ٹرمپ کے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ وہ اس طریقے سے آپس کی داخلی جنگ اور چپکلش میں کبھی نہیں الجھتے، ہمیشہ ڈیل میکر بن کر وہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے طے کرتے ہیں اور پھر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ 250 سالہ امریکی تاریخ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس 250 سالہ تاریخ میں کوئی ملک بھی امریکہ کے اندر جا کر نہ تو آل آؤٹ وار لڑ سکا ہے، نہ پراکسی وار لڑ سکا ہے۔ اگر وہ آپس میں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی سیاستدان اسی طرح لڑنا شروع کر دیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا آیا ہے، تو پھر امریکہ میں بھی ان 250 سالوں میں پراکسی وارز ایک سے زیادہ ہونا یقینی تھا۔ وہاں پر صرف وہی ایک خانہ جنگی ہوئی کہ جب گورے اور کالے آپس میں لڑے، لیکن جو ان کی حکومت ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کبھی آپس میں جو اصولی تنازع ہے اسے بھی وہ طول نہیں دیتے، اسے مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ فریق مخالف کا جو موقف ہے وہ زیادہ زوردار ہے، زیادہ وزنی ہے، وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جہاں وہ یہ ثابت کر دیں کہ فریق مخالف کا جو موقف ہے وہ وزنی نہیں ہے، وہ اتنا زوردار نہیں ہے، تو پھر فریق مخالف ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس وقت ٹرمپ کا موقف بہت زوردار ہے۔ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ امریکہ پچھلے 30 سال دنیا میں جنگوں میں الجھا رہا۔ اس نے عراق میں جنگ لڑی، اس نے لیبیا میں جنگ لڑی، اس نے یمن میں، شام میں، افغانستان میں، اس نے پورے مشرق وسطیٰ میں، شمالی افریقہ میں جنگیں لڑی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں اس کی ترجیحات ایسی رہی کہ وہ جو اپنے معاشی میدان ہے، جو معاشی جنگ ہے، اس سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سالوں میں چین اتنا آگے چلا گیا، صنعتی ترقی میں بھی اور دفاعی ٹیکنالوجی میں بھی اور معیشت میں یعنی کاروبار میں بھی چین اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ امریکہ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو چین کی معیشت ہے وہ امریکہ کی معیشت کے برابر تو ابھی نہیں بنی، لیکن وہ اس کے 70-80% تک پہنچ گئی ہے، اور اس کی آگے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ امریکی معیشت سے زیادہ ہے۔ اور اگر فوری انہوں نے اپنے پالیسیوں میں چینج نہ لائے امریکی، تو پھر اگلے 10-15 برسوں میں چین جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 معیشت بن جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں راج اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس فوجی طاقت ہوتی ہے، اور جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ان تینوں شعبوں میں چین کی آگے بڑھنے کی رفتار امریکہ سے زیادہ ہے۔ مثال آپ یوں لے لیں کہ چین 10 سالوں میں 30 برس کا سفر طے کر رہا ہے، تو امریکہ 10 سالوں میں 15-20 سالوں کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو اس فرق کی وجہ سے اگلے 15 سے 20 سالوں میں یہ خطرہ موجود ہے کہ چین آگے نہ نکل جائے، یعنی دنیا کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ چین کو اتحاد میسر ہے روس کا، اور روس قدرتی وسائل کے حوالے سے، دنیا کے رقبے کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور پھر دوسرا نمبر جو ہے معدنی وسائل اور تیل اور گیس کے حوالے سے وہ عالم اسلام کا ہے۔ عالم اسلام کو بھی امریکہ نے اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، روس کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے۔ اگر تیل اور گیس کے جو قدرتی ذخائر ہیں جن ممالک میں ہیں، اور جو جنوبی امریکہ کا جیسے تنزانیہ ہے، جن ممالک میں بھی یہ وسائل ہیں، وینزویلا کے پاس تیل کے بھی ذخائر ہیں، اور وینزویلا سے بھی امریکہ کی دشمنی ہے اور یورپ کی دشمنی ہے۔ تو امریکی اور یورپ والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر چین ہم سے آگے نکل گیا
تو دنیا کے جو قدرتی وسائل ہیں اور جو زرعی معیشتیں ہیں وہ افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوبی ایشیا میں، مشرقی ایشیا میں اور یوریشیا میں یعنی یورپ اور شمالی ایشیا میں، وہ سب سے زیادہ معدنی وسائل تیل اور گیس یا روس اور اس کے کیمپ کے پاس ہیں یا مسلمانوں کے پاس ہیں۔ تو اگر یہ دونوں چین کے ساتھ مل گئے تو دنیا سے جو امریکی برتری اور بالادستی ہے اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے حالیہ ملاقات میں کہا کہ آپ میرے اقتدار سنبھالنے سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ مکمل کر لیں، میں اپنے آنے کے بعد دنیا جو امریکی پالیسی ہے اسے مکمل تبدیل کرنے جا رہا ہوں اور اس میں جو جنگیں ہیں وہ دوسری تیسری ترجیح میں چلی جائیں گی، میری پہلی جو جنگ ہے وہ معاشی جنگ ہوگی۔ یہی وجہ ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے، امریکہ نے اور ترکی نے مل کر شام کے محاذ پہ بڑی تیزی دکھائی ہے اور چند دنوں کے اندر ہی شام میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آ گئی ہے۔ اور اس حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی لبنان کا محاذ بھی انہوں نے جیت لیا، کیونکہ ایران سے جنوبی لبنان اور بیروت کو جو اسلحہ ہے اور جو فوجی دیگر وسائل ہیں یا افرادی قوت ہے اس کی فراہمی کا ذریعہ صرف شام تھا۔ تو اب وہ لینڈ لاک ہو گیا ہے جنوبی لبنان اور حزب اللہ، اب انہیں کسی بھی طرف سے مدد اور کمک پہنچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ شام کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اب امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک جنوبی لبنان کو بھی فتح کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عالم اسلام کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی متحد نہیں تھے اور ہم نے نہ غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا نہ لبنان کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ شام میں تو چونکہ ایک غاصب حکومت تھی جس کے اپنے عوام بھی اس کے خلاف تھے اور اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، تو شام کا بھی کسی نے صحیح طریقے سے ساتھ نہیں دیا۔ تو اسی طرح اگر یہ جنگیں آگے بڑھتی ہیں تو امریکہ، یہ تو ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر 2-4 مزید اسلامی ممالک پر قبضہ کر لیں، لیکن یہاں پر نفرت کی آگ بڑھتی رہے گی اور جو ہی چین ہر حوالے سے امریکہ سے آگے نکل جاتا ہے، صنعتی حوالے سے بھی، دفاعی حوالے سے بھی اور معاشی طاقت اور دولت کے حوالے سے بھی، تو پھر چین کے لیے اور روس کے لیے پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا، ان کے پاس وسائل بھی ہوں گے، طاقت بھی ہوگی کہ پھر وہ ان ممالک میں جو نفرت ہوگی امریکہ کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہوئے ویسی تحریکیں چلوائیں، ویسے انقلابات کا راستہ ہموار کریں جس طرح کے انقلابات اور تحریکیں عراق میں چلی ہیں، اس سے پہلے افغانستان میں چلی اور اس سے پہلے بھی ایران میں چلی۔ تو امریکیوں کا وہاں سے جانا ٹھہر گیا، جانا لازم ہو گیا۔ تو اس لیے اس سارے معاملے کا حل امریکیوں نے یعنی ٹرمپ کی اپروچ کے تحت یہ نکالا گیا ہے کہ اب ہم جنگیں نہیں لڑیں گے، ہم پروکسی وارز نہیں لڑیں گے۔ جب ٹرمپ نے پروکسی وارز نہیں لڑنی، جنگیں نہیں لڑنی، تو پھر ہمیں ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ جب انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی کہ آپ افغانستان میں ہمارے لیے جنگ لڑیں یا روس کے خلاف ہمارے لیے جنگ لڑیں۔ تو اس لیے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا تنازع تھا وہ اس کی جو پالیسی میں چونکہ چینج آ گئی ہے، ٹرمپ کی پالیسی غالب آ گئی ہے کہ ہم نے جنگیں نہیں لڑنی۔ تو جب امریکی اسٹیبلشمنٹ خود ہی جو یہ جنگیں لڑنے والی پالیسی سے پیچھے ہٹ رہی ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، پھر عمران خان کے برسر اقتدار آنے کی امریکہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر عمران خان برسر اقتدار آ جاتے ہیں جو کہ یقینی ہو چکا ہے اور سگنل واضح ہیں، وہاں سے باقاعدہ مطالبات آ گئے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی اسے واپس کیا جائے۔ اور اب ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے عام انتخابات کی بھی شاید نوبت نہ آئے
और 8 फरवरी का मैंडेट ही इस्टेब्लिशमेंट बहाल करने का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकाल ले। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगले 1.5-2 माह में पूरे मुल्क का सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है और जो ही ट्रंप इख्तियार संभालेंगे उससे पहले पहले बहुत से मामला तय हो चुके होंगे। इमरान खान के साथ भी ज़राए का ऐसा कहना है कि पसे पर्दा अब डील इस बात पर नहीं हो रही कि हमने आपको रिहाई देनी है या पीटीआई के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई होनी है या जो इमरान खान की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी, इस बात पे अब मुज़ाकरात नहीं होना। ये सब अब तस्लीम कर लिया गया है नॉन पेपर्स के तहत, यानी गैर तहरीरी मुज़ाकराती मुफाहमती अमल के तहत ये अब तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान भी रिहा होंगे, तमाम असीरान भी रिहा होंगे और इमरान खान की हुकूमत भी आएगी। असल चीज़ें अब ये तय हो रही हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर मामला जो है मुख्तलिफ अहम इश्यूज जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मामलात कैसे होंगे, खित्ते में मामलात कैसे होंगे और आलमी सतह पर मामलात कैसे होंगे। अब इन 3 पहलुओं पर सारा फोकस है, ऐसा कहना है ज़राए का। और यही वजह है कि 4 बड़े रहनुमा पीर साहिब पगारा, महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल और मौलाना फजलुर रहमान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है इमरान खान ने, क्योंकि आने वाले दौर के हवाले से बड़े अहम और पॉलिसी साज फैसले या वादे इमरान खान ने इन मुज़ाकरात में करने हैं। जो ट्रैक टू मुज़ाकरात अब जारी हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से, ऐसा कहना है ज़राए का, लेकिन उन्हें कवर दिया गया है ताकि नून लीग वालों की जान ना निकल जाए और वो वक्त से पहले ही उनके हाथ पांव ठंडे ना पड़ जाएं। वो सारे इस प्रोसेस को एक कानूनी और आईनी समझ लें कि लिबास पहनाकर इस्टेब्लिशमेंट अगले फेज में ले जाना चाहती है। वो किस तरह ले जाए जाएंगे फिर ये हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।